नमस्कार। आज न्यू टॉपिक्स आज कंप्यूटर कोर्स जो कोर्स डिमांड अच्छी भितर आम जाचे बहुत किसी कोर्स चलुची डीसीए है पीजीडीसीए है फोटोशॉप है बहुत यूनिक कोर्स आसीगला मार्केट को जोगुड़ा कि 2025 हाई डिमांडिंग कोर्स और बहुत अच्छा खासा सैलरी भी रोचे जो कोर्स आम करना बहुत सर्ट टर्म 6 मंथ और 1 इयर्स कोर्स करी भल रेपुटेड कंपनी आम जॉब भी करें। आज आम आलोचना करवा अबाउट डाटा एनालिसिस कोर्स रे कौन कौन सब्जेक्ट अच्छी ड्यूरेशन केते तार सैलरी पैकेज केते रहउची फ्रेशर माने को फ्रेशर माने करि परिबे कि नाही को तापय कौन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दरकार तार विषय आज आलोचना करवा अबाउट डाटा एनालिसिस कोर्स। ओके फर्स्ट देखो डाटा एनालिटिक्स कोर्स हाई डिमांडिंग अच्छी फास्ट कोर्स होची पावर पाई पावर पाई पावर भी शिखिबा आवश्यक अच्छी पावर भी स्टेप बाय स्टेप शिखिबार अच्छी एक्सेल शिखिबार अच्छी एसक्यूएल शिखिबार अच्छी टैबुलर शिखिबार अच्छी। ओके और सैलरी आपण देखंतु एवरेज कंपनी स्मॉल कंपनी इंडिया रे पर मंथ 15 ରୁ 25 ହଜାର ସ୍ମଲ୍ କମ୍ପାନୀ କଥା କହୁଛି ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟ 25 ରୁ 30 ହଜାର ଆଉ ଆଭରେଜ ସାଲାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଆନୁଆଲି ସାଲାରୀ 3 ଲାକ୍ଷ ରୁ 6 ଲାକ୍ଷ ଆଭରେଜ ଫ୍ରେସର ଯୋଉମାନେ ଫ୍ରେସର ନ୍ୟୁ କୋର୍ସ କରି ଯିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 3 ଲାକ୍ଷ ରୁ 6 ଲାକ୍ଷ ସାଲାରୀ ରହିପାରିବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ଭଲ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କାମ କରା ଫ୍ରେସର ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ good knowledge about computers and a course and they can say earn 6 lakhs to 10 lakhs top fresher in good MNC ଯେକୌଣସି ଭଲ ଟେକା ଯେମିତି ବହୁତ କମ୍ପାନୀ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆଉଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆପଣ ଜବ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟରେ ଦରମା ପାଖାପାଖି 45 ରୁ 6 ଲାକ୍ସ 60 ଲାକ୍ସ ଆନୁଆଲି କାନାଡାରେ ଯଦି ଜବ୍ କରିବେ 30 ରୁ 40 ଲାକ୍ସ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ହଉଛି 30 ଟୁ 45 ଲାକ୍ସ ପାଖାପାଖି ମାନେ ଫ୍ରେଶରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲେ ତ ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମିଳିବ। ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ ରେ ଯଦି ଆପଣ ଜବ୍ କରିବେ 28 ଲାख 40 ଲାକ୍ସ ଜର୍ମାନୀ ହଉଛି 22 ଆଉ ଦୁବାଇରେ ହଉଛି 600 ଆମର 2 lakhs। ଓକେ ହ୍ୱାଇ ଦ ସାଲାରୀ ଇଜ ହାୟର ଆଉଟସାଇଡ୍ କିନ୍ତୁ ଆମ ସ୍କିଲ୍ କଣ ଦରକାର ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ସ୍କିଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସକ୍यूएल ଜାଣିବା ଦରକାର ପାୱାର ବି ଟେବୁଲ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏକ୍ସେଲ କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ପାଇଥନ ବେସିକ ଜାଣିବା ଦରକାର ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଡାଟା ଆନାଲିସିସ୍ ଭାବରେ ଜବ୍ କରିପାରିବେ ବହୁତ ସୁବିଧା ବି ଅଛି ଜବ୍ ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି କୋର୍ସରେ ଆଡମିନ୍ ଯୋଉ କୋର୍ସ ଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ 3 months ରୁ 6 months ଲାଗିବ ଯଦି ପ୍ରପର ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ପଢିବେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବେ ଯୋଉମାନେ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ସେ କୋର୍ସରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋମ ବେସରେ ବି ଆପଣ ୱାର୍କିଂ କରିପାରିବେ ଆ ପାଇଁ ଏଜୁକେଶନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କଥା କହୁଛି ଆ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଦରକାର ଅଛି ସେ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ର ହଉ କମର୍ସ ସାଇନ୍ସ ଆର୍ଟସ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ରେ ହେଲେ ବି ଆକୁ ଆଉ ଅନଲାଇନ ବେସିସ ରେ ବି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକିନା ଆକୁ କାମ କରିପାରିବେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ କମ୍ପାନୀର ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି 2025 ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡିଂ କୋର୍ସ ଯାହାକି ଜବ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣ ଯଦି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାରିବା ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଡାଟା ଆନାଲିଷ୍ଟ ବହୁତ ଜବ୍ ଆସିବ ଆପଣ ଯଦି ଜବ୍ ମାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ନକରିରେ ମାରିବା ନକରି ସାଇଟ୍ ରେ ଯଦି ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି କେତେ ଜବ୍ ଆର ବାହାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନକରି ସାଇଟ୍ ରେ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଜବ୍ ର ବହୁତ ଷ୍ଟେଟ୍ ରେ ବାହାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଓକେ ନକରିରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଓକେ ଫ୍ରେଶର ମାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଡାଟା ଆନାଲିଟିକ୍ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଫ୍ରେଶର ୱାର୍ଲଡସ୍ ଡାଟା ଡେଭଲପର ଡାଟା ଆନାଲିଟିକ୍ସ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଆଉଟ ଅଫ୍ ଏଠି ବହୁତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଜୁନିୟର ଡାଟା ଆନାଲିଟିକ୍ ହାଇଏଣ୍ଡ ବିଜନେସ୍ ଆନାଲିଟିକ୍ ଦେବିକା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସଲ୍ୟୁସନ ଗ୍ରୋଥ ଜୟପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜନେସ୍ ଆନାଲିଟିକ୍ ବହୁତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯଦି ମାରିବା ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ इंडिया रे यदि हमें ट्राई करें इंडिया रे बहुत कंपनी देखंतु जयपुर रे डाटा ट्रेनिंग डाटा ट्रेनिंग फ्रेशर्स जूनियर डाटा एनालिस्ट डाटा एनालिस्ट प्रेडिक्ट एनालिस्ट इंडियन एक्स डिलीवरी डाटा बहुत किसी जॉब बाहर यदि हम एटी होम बेस रे मारिबा ओके डाटा एनालिस्ट जॉब होम बेस अरे देखंतु किछि कंपनी होम बेस रे डाटा एनालिस्ट जॉब पाई
डाटा प्रोवाइड करूछन 1 मंथ 90 डे ହେଲା एनीवेयर डाटा जूनियर डाटा एनालिस्ट फ्रेशर्स एंट्री लेवल बहुत किछि आ सालारी भी बहुत क्षेत्र आशा आपण होम रे रही आपको ट्रेनिंग नहीं कि ना यदि काम करेंगे बहुत सालारी पाइबे यदि आप बाहर को जीवा चाहते आउट ऑफ इंडिया और भी भल देखो ये गोटा हायरिंग फ्रेशर डाटा एनालिस्ट ट्रेनिंग द एलआईटी जॉब्स 1 डे पर आवर्स $2 to 30 वर्क फ्रॉम होम फुल टाइम्स एंड पार्ट टाइम्स ओके आपको भी हमें पाई परिया जॉब ओके जो मैंने चाहिए एठी हमें जॉब हमें पाई परिया एटी बहुत फैसिलिटी अच्छे जॉब रे बहुत किसी डिमांडिंग अच्छी डाटा सालारी भी मु आपन देखौथि पैकेज कोन कोर्स भी कोन अछि आपण कोर्स भी बाबत रे आपन डिटेल्स आपन शेयर करथले कोर्स ओके रहउची यदि वीडियो टी भलो लागुଥାଏ शेयर करंतु एवं ए कोर्स ऊपर जो इंटरेस्टेड अछन कोर्स करंतु निश्चित भाବରେ फ्यूचर रे बहुत सालारी सहित भलो बेनिफिटेड पाइबे